बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अली हुसैन जी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बड़ा फैसला आया है। 63A नज़रसानी अपीलें मंजूर कर ली गई हैं और जो 63A का एक फैसला था उसको कालअदम करार दे दिया गया है। 5 रुकनी बेंच, गैर कानूनी बेंच जिसके ऊपर एतराज़ उठाया गया था बैरिस्टर जफर अली साहब जो हैं उनकी जानिब से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, इमरान खान की जानिब से और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के कानून के मुताबिक ये बेंच गैर कानूनी था। तो इस बेंच ने आज एक शॉर्ट ऑर्डर जारी कर दिया है। शॉर्ट ऑर्डर जो है वो काजी फायज ईसा साहब और 5 रुकनी जो बेंच है, 5 मेंबर जो हैं उन्होंने मुत्तफिका तौर पे ये जारी किया है कि जो नज़रसानी अपीलें हैं 63A की वो मंजूर की जाती हैं और जो इसके ऊपर जस्टिस मुनीब अख्तर साहब जिन्होंने जो आथर हैं इस 63A के, उनका जो फैसला था उसको कालअदम करा दे दिया गया। तो ये बड़ा अहम फैसला है। इससे पाकिस्तान में क्या होने जा रहा है मैं आपको बता देता हूँ। जो एक रुकावट, जो एक हर्डल, जो एक फुल स्टॉप लगाया था जस्टिस मुनीब अख्तर ने फ्लोर क्रॉसिंग के लिए, जो एक वोट लोटाक्रेसी के ऊपर एक लगा था और वो वोट जो है वो किसी और सियासी पार्टी को डालने के लिए मंजूर किया जाता था कि जो भी मतलब कोई और सियासी पार्टी है फ्लोर क्रॉसिंग करती है, वोट डाल देती है। तो ये जो लोटाक्रेसी के ऊपर एक फुल स्टॉप लगाया था ये जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने लगाया था। इसको आज रिलीफ दे दिया गया है। इस लोटाक्रेसी को रिलीफ मिला है और मुस्लिम लीग नून को रिलीफ मिला है। पीपल पार्टी खुश हुई है। ये लोग अब मिठाइयाँ बांटेंगे, बड़े बड़े नारे लगाएंगे, बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसें होंगी थोड़ी देर में, आप देखेंगे कि कहेंगे जी आइन और कानून के मुताबिक बड़ा अच्छा फैसला हुआ है। ये सारा मामला चलता रहेगा। मैं आपको बता दूं कि बैरिस्टर अली जफर जो हैं उन्होंने आज दलाइल दिए और दलाइल में उन्होंने बिल्कुल वाज़ह ये क्लियर कहा कि एक तो मेरी इमरान खान साहब से जो मुलाकात कराई गई है वो अकेले नहीं हुई बल्कि पुलिस एहलकार वहाँ पर मौजूद थे। तो काजी साहब ने कहा कि आपने कोई खुफिया बात करनी थी खान साहब से, तो उन्होंने कहा फिर भी ये जो मुलाकात कराई गई ये आज़ादाना मुलाकात नहीं थी। फिर इमरान खान साहब ने जो अली जफर साहब को कहा उन्होंने बिल्कुल खुल्लम खुला रोस्टम पर आके काजी फायज साहब को वाज़ह कह दिया कि ये जो बेंच है ये काबिल कबूल नहीं है, ये गैर कानूनी बेंच है। और इमरान खान साहब जो हैं वो ये बात कर चुके हैं कि ये मफादात का टकराव है। अगर यहाँ पर कोई फैसला आता है और इस बेंच के जरिए कोई फैसला आता है तो ये मफादात के टकराव की तरफ जाएगा। फिर और बड़े अहम तरीन एक जगह पे रिमार्क्स भी आए, दलाइल भी हुए। तो यहाँ पर एक चीज़ अली जफर साहब ने और कही कि हुकूमत आईनी तरमीम ला रही है जिसमें चीफ जस्टिस की उम्र को बढ़ाया जाएगा और अगर इस केस का फैसला किया जाता है तो ये मफादात का टकराव है सीधा सीधा। आप जो कुछ बोल रहे हैं, काजी फायज ईसा साहब ने कहा ये रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं है और हम सुनेंगे नहीं, लेकिन अली जफर साहब ने बिल्कुल कैटेगोरिकल पैगाम दे दिया, चीज़ें क्लियर कर दी कि जनाब ये आपके मफादात के लिए सब कुछ हो रहा है और आप ही इसके ऊपर फैसला देने जा रहे हैं और ये फैसला काबिल कबूल नहीं होगा क्योंकि ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के मुताबिक बेंच नहीं बना हुआ, ये गैर आईनी और गैर कानूनी बेंच है। तो इमरान खान ने आर्टिकल 63A की जो नज़रसानी अपीलों में अपनी दरख्वास्त दी हुई थी उसको विड्रॉ करवाया और इस केस से वो अलग हो गए, इस मामले से अलग हो गए और बाइकॉट किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से, इमरान खान साहब की जानब से इस केस का बाइकॉट किया गया। तो थोड़ी देर ही बाद जो फैसला है वो सुना दिया जाता है। अब इसके दूररस असरात होंगे और असरात ज़्यादातर यही होंगे कि फ्लोर क्रॉसिंग, लोटाक्रेसी को फ़रोग मिल चुका है। अब जो शख्स वोट अपनी सियासी पार्टी के अगेंस्ट डालेगा, अपने चेयरमैन के अगेंस्ट डालेगा,
اپنے نظریے کے اگینسٹ ڈالے گا اس کو کاؤنٹ بھی کیا جائے گا، اس کو نہ کوئی سزا ملے گی، نہ اس کی نااہلی ہوگی، بلکہ دھڑلے سے وہ ووٹ ڈالے گا، اور ایسا ہی ہونا ہے۔ مین وجہ کیا ہے کہ یہ جو ترمیم لائی جانی ہے، غیر آئینی ترمیم ایک لانے کی کوشش کی گئی تھی جو ناکام ہوئی، یہ اب لائی جانی ہے، اور اس میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب آئینی ایک عہدہ ملنے جا رہا ہے، آئینی فیڈریشن عدالت کے اوپر بیٹھیں گے 3 سال کے لیے، ان کی مدت ملازمت بڑھ جائے گی، اور جو پر کاٹے جائیں گے عدالتوں کے، عدلیہ کو جس طریقے سے کنٹرول کیا جائے گا، فنڈامنٹل رائٹس کے اوپر جس طریقے سے ہٹ ہوں گی چیزیں، یہ آپ کے سامنے ہوگا۔ اور جب یہ ترمیم کلیئر ہو رہی ہوگی، ووٹنگ ہوگی، تو پھر فلور کراسنگ ہوگی، پھر لوٹے بڑے آئیں گے، ووٹ ڈال کے چلے جائیں گے، اور کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی کہ کس نے ووٹ ڈالا ہے، کس سیاسی پارٹی نے ووٹ ڈالا ہے، کس نے نہیں ڈالا ہے، اور کون سا ووٹ ضمیر کے بل بوتے ڈالا جاتا ہے۔ یہ بڑے اہم ریمارکس تھے۔ خیر آگے دیکھیں گے ہم۔ اب بات کرتے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو مشورہ دیا گیا علی ظفر کی جانب سے کہ میرا مشورہ ہے کہ آپ تمام ججز آپس میں مل کر بیٹھیں اور اس معاملے کو حل کریں۔ تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہا کہ ظفر صاحب آپ ہمیں مفت کا مشورہ دے رہے ہیں، تو پھر ہمارا بھی ایک مشورہ لیتے جائیں کہ آپ تمام سیاسی پارٹی بیٹھ کر مل کر ایک ڈرافٹ تیار کریں اور معاملات کو حل کریں۔ یہاں پر جمال خان مندوخیل صاحب نے بھی کہا کہ ترمیم ہونے جا رہی ہے، تو پھر آپ بھی ایک ڈرافٹ بنائیں اور اپنا ڈرافٹ لے کر آئیں تاکہ آپ کی بھی شمولیت ہو جائے۔ یہ لوگ سارے مل کر یہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے عمران خان، کسی طریقے سے پاکستان تحریک انصاف مان جائے، اس حکومت کو ایکسیپٹ کر لے، اور اس کی جو یہ غیر آئینی غیر قانونی ترمیمز ہیں ان کا حصہ بنے۔ تو یہاں پر میں آپ کو ایک چیز بالکل کلیئر کر دینا چاہتا ہوں کہ آج فیصل واڈا صاحب جو ہیں انہوں نے بھی پریس کانفرنس کی ہے، بڑی دھڑلے سے پریس کانفرنس کی ہے۔ وہ ایک سینیٹر ہیں، اب پتہ نہیں ہے کہ وہ کس پارٹی کے سینیٹر ہیں، کہتے ہیں جی میں آزاد سینیٹر ہوں، حالانکہ سینیٹر آزاد نہیں ہوتا، وہ کسی نہ کسی پارٹی کی سپورٹ سے بن کے آیا ہوتا ہے، سینیٹر آزاد ہو ہی نہیں سکتا۔ تو کہتے ہیں جی میں آزاد سینیٹر ہوں، اور بڑے شرمندگی کے عالم میں یہ وہ بیان کر رہے ہوتے تھے کہ میں آزاد سینیٹر ہوں۔ اب وہ پریس کانفرنس کرتے ہیں تو انہوں نے کیا بونگیاں ماری ہیں، کس لیول پہ جا کے انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے۔ عمران خان سے شروع ہوئے ہیں، عمران خان پہ ختم کی ہے انہوں نے پریس کانفرنس، اور دوسری جانب کس کی زبان بول رہے تھے، کس کی زبان ان کے الفاظ تھے، یہ سارا میں اب آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ عمران خان ملک کی آزادی کی بات کرتے ہیں تو پہلے اپنے بیٹوں کو پاکستان میں لائیں۔ یہ لوگ بڑے سیانے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب تو ہم نے بند کیا ہوا ہے، اذیت دی ہوئی ہے، اس کی فیملی بھی آئے، ان کو بھی ہم بند کریں، اذیت دیں تاکہ عمران خان صاحب ٹوٹیں، عمران خان صاحب فلیکسیبل ہوں، عمران خان صاحب ہمارے شکنجے میں آئیں۔ عمران خان صاحب کی جتنی کمزوریاں تھیں ان کے اوپر انہوں نے ٹکا کے وار کر لیا ہے۔ اب یہ جو لچک پیش کی گئی ہے، یہ جو پیغام رسانی ماؤتھ پیس ہیں کسی کے، آپ کو پتہ ہے۔ آگے سینیٹر واڈا صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ کے پی کے جو ہے گنڈا پور صاحب وہ پیادہ ہے، وہ کسی کا پیادہ ہے، اور آپ کون ہیں جناب، آپ کا تعارف کیا ہے، کس پارٹی کے آپ سینیٹر ہیں، یہی نہیں آپ کو پتا، تو پھر پیادے کس کے ہیں آپ جو بھی پریس کانفرنس کرتے ہیں اس سے پوری قوم کو پتہ چل جاتا ہے فیصل واڈا صاحب کہ آپ کو کون سینیٹر بنا گیا، آپ کو یہ سیٹ کس نے دی، آپ نے کس کے لیے کام کیا، کس کی حمایت میں بولے اور کس کی حمایت میں عمران خان صاحب کے خلاف گئے۔ تو یہ آپ کو سیٹ دان میں دی گئی ہے، بھیک دی گئی ہے، آپ کو قوم کی جانب سے بھیک ہے آپ کے لیے۔ آگے عمران خان پہلے خود کو یہود کی غلامی سے آزاد کرائیں، آپ بھی تو امریکہ کی غلامی میں پڑے ہیں، آپ بھی تو اپنے آپ کو آزاد کرا لیں۔ فیصل واڈا کی دھمکی سنیں، میں نے حامد میر کے پروگرام میں بھی ایک آڈیو سامنے لائی ہے، مجھے مجبور نہ کیا جائے، میں مزید چیزیں سامنے لا کر رہوں گا۔ تو آپ لے آئیں جناب، آپ نے ابھی تک جو کچھ کیا ہے، جب سے کرنا شروع کیا ہے، جس کے کہنے پر کرنا شروع کیا ہے، اس کا 1% کا فائدہ آپ کو نہیں ہوا اور عمران خان صاحب کو کوئی نقصان نہیں ہوا، بلکہ قوم عمران خان صاحب کے ساتھ اور جڑی ہے۔ سچ اور
झूठ में फ़र्क कौम जानती है, हक और बातिल का फ़र्क हर बंदा जानता होता है। फैसल वाडा साहब कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कल जो डी चौक में करने जा रही है, जो एक बड़ी एहतजाज की कॉल दी गई है, इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद ही अपने अंदर से लाशें गिराएगी और लाशें गिराने के बाद फिर ये स्टेट के खिलाफ बयानबाजी होगी और ये स्टेट के खिलाफ, ये स्टेट के ऊपर डाल दी जाएंगे। मतलब आपका कहने का ये है कि आपने अब प्लानिंग कर ली है, ताकतवर ने प्लानिंग कर ली है, हुकूमत ने प्लानिंग कर ली है कि अगर ये एहतजाज करते हैं डी ग्राउंड में तो इनको गोली भी मारें, आप इनकी लाशें भी गिराएं। अब इस लेवल पे जाके आप टकराव करना चाहते हैं तो ठीक है, इनकलाब की तरफ बढ़ रहा है मुल्क और ये चीज़ें सामने आएंगी तो कौम देखेगी कि किसका कसूर ज़्यादा है, किसका नहीं है। क्या एक शख्स, क्या एक सियासी पार्टी, क्या एक जमहूरी पार्टी, क्या पाकिस्तान में वो अपना एहतजाज भी नहीं रिकॉर्ड करा सकती? ये कौन सी जमहूरियत है जिसमें एक शख्स एहतजाज ही ना रिकॉर्ड करे? मतलब आप एक बंदे को मार दें वो चूं भी ना करे, ये जमहूरियत नहीं होती, ये डिक्टेटरशिप होती है, नीम मार्शल लॉ है पाकिस्तान में। आगे चलते हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब ने लिखा है खत बिलावल भुट्टो साहब को, और शाह महमूद कुरैशी साहब की मुलाकात होती है डॉक्टर आरफ अलवी साहब से एटीसी की अदालत में, और दोनों ने एक दूसरे को देख के कहा कि बहुत अच्छा लगा आपसे मुलाकात हुई। और बिलावल भुट्टो को कहा गया है खत में कि 1973 का जो आइन है उसको भुट्टो के चिराग से आग लगने जा रही है, यानी कि भुट्टो के चिराग से आग लगेगी। बिलावल भुट्टो नाना के आइन को आग लगाने जा रहे हैं। बिलावल भुट्टो को पैगाम देना चाहता हूं कि मैंने तुम्हारी वालदा के साथ काम किया है बिलावल, ये तुम्हारी तारीखी गलती होगी। इस वक्त बिलावल तरमीम कराने के लिए चैंपियन बने हुए हैं और इन्हीं को वाकई आगे किया गया है बिलावल साहब को। जरदारी की पॉलिसी कुछ और है, भुट्टो की पॉलिसी कुछ और है, ये आपको पता है। भुट्टो की पॉलिसी उसकी बेटी में थी और वही आगे माइग्रेट होनी थी, विरासत में जानी थी, लेकिन जरदारी की पॉलिसी को अपनाया है बिलावल भुट्टो ने। तो आपके सामने ये सारी चीज़ें। फिर कहा गया कि इस वक्त चैंपियन बना के पेश किया जा रहा है बिलावल भुट्टो को, लेकिन टाइमिंग दुरुस्त नहीं है और सारा शक बिलावल भुट्टो पे किया जा रहा है। मुत्तफिका आइन ही पाकिस्तान की बका है और नामुकम्मल नुमाइंदगी में तरमीम करना बहुत बड़ी गलती होगी। मैं बिलावल के नाम एक खत लिखा है जिसका अनुमान 1973 के आइन को आग ना लग जाए भुट्टो के चिराग से, ये उसका अनुमान है। खैर, शाह महमूद कुरैशी साहब डटे हुए हैं और उन्होंने कहा कि मैं इमरान खान साहब के साथ खड़ा हूँ। परवेज इलाही के लिए भी उन्होंने हमदर्दी जताई है। एक शख्स व्हील चेयर पे है लेकिन इमरान खान साहब के साथ डट के खड़ा है। कल बहुत बड़ी कॉल दे रखी है इमरान खान साहब ने, डटे हुए हैं, पीछे नहीं हट रहे। देखना ये है कि ताकतवर कितना मस्ती में, नशे में क्या करता है और किस तरीके से पाकिस्तान में लाशें गिराई जाती हैं बकौल फैसल वाडा। अपना ख्याल रखें, अपने भाई के इस चैनल का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।